பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம், நன்றி. தேங்க்யூ ஜீசஸ். நான் இப்பொழுது கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கு மாத்திரை வாங்க போயிட்டுருக்கிறேன். திருப்பரங்குன்றம் கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டுருக்கிறேன் மாத்திரை வாங்கிறதுக்கு. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், நன்றி. నా ప్రభు, నా రక్షకుడు యేసు ప్రభు గారికి స్తోత్రం, వందనాలు. నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ వెళ్తున్నాను అంటే తిరుపరంగుండ్రం గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రికి వెళ్తున్నాను ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవడానికి. గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రికి మార్నింగ్ టైం 9 o'clock ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్నాను ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవడానికి. థ్యాంక్ యూ జీసస్. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம், நன்றி. இயேசுவே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம், நன்றி. பரலோக தகப்பனே ஸ்தோத்திரம், நன்றி. பிதாவே, இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென்.